अल्लाह अकबर आवाज आई, दुकान बंद की, मस्जिद चले गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दुकान फायदा पहुंचाने में 100% अल्लाह के अमर की मोहताज है। चले गए वहां पर। अब वहां बैठे हैं, वहां पता चला कि फला जगह के ऊपर अल्लाह के अहकामात धड़ाधड़ टूट रहे हैं। कौन लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं? तो एक हुक्म आया हलाल रोजी कमाने का, उसके बाद एक बड़ा हुक्म आया नमाज का, नमाज पे चले गए। जब नमाज पे पहुंचे तो वहां पर बड़ा हुक्म आया हिजरत के लिए, उसके लिए भी अपने आप को पेश कर दिया। सहाबा तिजारत करते थे, ये तिजारत करते थे, इस तरह तिजारत करते थे सहाबा। तो क्या था? क्या था? अल्लाह ने उनकी दुनिया भी ऐसी बनाई, ऐसी बनाई, ऐसी बनाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मौलवी तारिक जमील साहब से मैं सुन रहा था, दुनिया से जब गए तो 3 अरब 30 करोड़ सोने की अशरफियां छोड़कर गए। ये कागज के पर्चे नहीं, हमने उस सहाबा को क्या समझ रखा है? हजरत जुबैर बिन अवाम 5 करोड़ सोने की अशरफियां छोड़कर गए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये मैं आपको अशर मुबशरा के किस्से सुना रहा हूं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह वो पहले ताजिर हैं, अरब ताजिर, मुसलमान ताजिर हैं, जिनके पानी के जहाज चलना शुरू हुए। पहला जहाज जब मदीना पहुंचता था तो आखिरी जहाज उस वक्त कुस्तुनतुनिया के साहिलों से चल रहा होता था। इतने बड़े ताजिर थे क्या? अशराए मुबशरा, दुनिया में ही अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी। ये वो तिजारत थी जो सहाबा किया करते थे, ये वो तिजारत थी। क्यों? देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में आकर बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए हैं जी। बीमारों को शिफा मिल गई, नाबीना को नजरें मिल गई हैं जी, मुर्दा को जिंदा कर दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन ये मौजज़ात जरूर दिखाए, उसके बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजज़ात दिखाने नहीं आए। उनका मौजू हिदायत फैलाना था, उनका मौजू हिदायत फैलाना था। तो जब इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने वाले मुझे और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो मैं और तुम, हम कहने को तो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह मुझको रास्ता दिखा इनाम याफ्ता लोगों का। हैं जी, इनाम याफ्ता लोग 4 हैं, कुरान 4 लोगों को इनाम याफ्ता कहता है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब बताओ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम करते थे? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। सिद्दीकीन क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल पर सदाकत की मोहर लगाते थे। शुहदा क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल के लिए जाने दिया करते थे। सालिहीन क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल को दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लेकर जाते थे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तुम ये काम नहीं करोगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम गैरों की माशरत को अपनाओगे, जिसके बारे में अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे पनाह मांगो उनके रास्ते से जो कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हो गए। अगर इस काम को नहीं करोगे तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बन जाओगे। ये इतना नाजुक मामला है। ये तो मैं जिस जमाने में गाया करता था, मैं कोई ऐसी थोड़ी छोड़ दिया गाने बजाने को। माल में उससे कमा रहा था, शोहरत में उससे कमा रहा था। मैंने तो 8 साल हो गए इंजीनियरिंग छोड़े हुए, तो मैं तो इंजीनियरिंग भी भूल गया था सारी। वो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं मेरी जिंदगी। मैंने को आप लोगों को ठीक करने के लिए थोड़ी अपनी जिंदगी बदली, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए बदली। मैंने अपनी जान बचाने के लिए, तो मैं कर क्या रहा हूं यार? ये मैं किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहा हूं? किस अल्लाह के नबी ने इस तरह जिंदगी गुजारी? हाँ, किस अल्लाह के नबी ने? एक कल मेरे भाई ने मुझे कहा, जुनैद साहब, ये जो आप दावत का बोल बोलते हैं ये भी खैर का काम है, और जो हम कर रहे हैं ये भी खैर का काम है, और जो हम टेलीविजन पर कर रहे हैं ये भी खैर का काम है, और जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं ये भी खैर का काम है। मैंने कहा, मेरे दोस्त, बात ये है कि खैर के काम तो सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, खैर के काम तो सारे हैं, लेकिन अगर तू भी अपनी मर्जी का खैर का काम करे और ये भी अपनी मर्जी की खैर का काम करे और वो भी अपनी मर्जी की खैर का काम करेगा, तो फिर उम्मत में जोड़ कैसे पैदा होगा?
امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں۔ دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہی فارمولا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے، جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، صلح حدیبیہ جو ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، ہم مانتے ہی نہیں کسی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں جان دینے کا، میں تو معاہدہ کروں گا۔ جی سہیل بن عمر آ گئے، یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے محمد رسول اللہ تک مٹوا دیا۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے۔ اور یہ کیا شرط ہوئی؟ یہ کیا شرط ہوئی؟ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یہ انصاری صحابہ تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا ان کا، ہم کسی صورت، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئے پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا میں بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ نہیں ان کو بات۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جی؟ اب صحابہ، حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کے اپنے بال منڈوائیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ باقی بھی ویسے بال اپنے منڈوا لیں گے۔ تو آپ گئے اپنے بال منڈوائے، بڑی دیر تک کوئی صحابی نہیں آیا، اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 1 2 3 کرا کے آئے۔ اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ بھی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے۔